Bonjour tout le monde, chers participants, chers amis. Bienvenue avec nous pour cette dernière édition des webinaires sur les actions ciblées des villes du projet MC2CM. Un regard d'initié sur l'action. Nous avons présenté depuis le mois de juin tous les projets, toutes les actions qui ont été appuyées par le projet MC2CM. Et aujourd'hui, nous avons la chance de présenter la 15e de ces actions, mais pas la moindre, bien évidemment. C'est une action mise en place dans la ville de Casablanca, conjointement entre la ville de Casablanca et UN Habitat, et qui s'appelle « Accroître la contribution positive de la migration au développement de la ville de Casablanca ». Aujourd'hui, pour présenter cette action avec moi, j'ai la chance d'avoir Amina Mokran, vice-secrétaire du conseil municipal de la ville de Casablanca. Bonjour Amina. Bonjour Lamine, ça va? Tout va bien? Ça va, plaisir de vous revoir. Merci. Également Soha Farouk, qui est chargée de programme à UN Habitat et qui nous guidera aujourd'hui tout au long de cette action. Alors, bonjour Soha, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Merci. Alors, je vais vous laisser partager votre écran, Soha, pour mettre la présentation. Et peut-être juste avant que vous commenciez, redonner quelques détails à nos participants. Tout d'abord, vous rappeler que le projet MC2CM est mis en œuvre par l'ICMPD, CGLU et l'ONU Habitat. Il est financé par l'Union européenne et la coopération suisse. Et que nous en sommes dans la deuxième phase du projet après une première phase de succès entre 2015 et 2018. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième phase qui se terminera en 2021. Vous dire aussi que le séminaire est traduit en français et en arabe, donc vous avez un petit icône d'interprétation que vous pouvez choisir en bas de votre écran. Pour l'arabe, vous êtes habitué maintenant, c'est l'icône russe. Nous n'avons pas encore l'icône arabe sur Zoom, donc ne vous étonnez pas si vous voyez qu'il y a français et russe, le russe étant la langue arabe pour l'occasion. Voilà. Et puis, vous avez le chat et les questions-réponses à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. À la fin, nous reviendrons vers vous sur la fin de la présentation pour poser ces questions à Amina et à Soha pour qu'elles puissent vous apporter de plus amples informations. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, Soha, pour nous guider au travers de cette action. Et je vais peut-être vous demander de commencer par un peu nous expliquer pourquoi ce projet est né, de quelles nécessités, de quels constats qui ont été faits. L'idée de cette action à Casablanca est née. Merci Lamine. Permettez-moi de parler en arabe pour la présentation du projet. يعني بداية صباح الخير جميعا أو مساء الخير جميعا على حسب توقيت في بلادكم. بداية بس أود يعني أن أشكر فريق MC2CM على تنظيم الويبينار، وأيضا أتقدم بالشكر لبلدية كازابلانكا أو الدار البيضاء لتعاونهم معنا مع UN Habitat في صياغة هذا المشروع. مشروع بيهدف إلى زيادة الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية المحلية لمدينة الدار البيضاء في المغرب. والمشروع يعني بينبثق أو بيأتي من دافع منظمة UN Habitat المعنية بالمدن والمستوطنات البشرية إلى الاستفادة من الهجرة. المشروع يعني ينطلق من فكرة أن الهجرة لها آثار إيجابية لابد من استخدامها واستغلالها للتأثير الإيجابي والتأثير المثمر على التنمية المحلية للمدينة. يعني لو بدأت في أني أتكلم على الإطار العام أو الوضع في مدينة الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء طبقا لما أوضحه البروفيل الميغراتوار الخاص بمدينة الدار البيضاء أو
الإطار أو عرض حول أهم ما تأثيرات الهجرة على المدينة. وده البروفيل اللي أقام بصياغته الفريق أمس وتسام بالشراكة مع مدينة الدار البيضاء وبالتعاون ومع جميع الفئات الفاعلة أو المعنيين بالهجرة في المدينة على مدار عدد من ورش العمل التشاركية. من نتائج هذا البحث أو هذا العرض إنه أظهر إنه المهاجرين في مدينة الدار البيضاء لم يكونوا مندمجين بشكل قوي في عمليات التخطيط وصياغة التنمية الحضرية لمدينة الدار البيضاء. ويعني كما أظهرت الدراسات دائما أن الهجرة بتشكل المدينة، وكما أن المدينة بتشكل حياة المهاجرين اللي بيعيشوا فيها، فبمعنى أن في علاقة تبادلية ما بين الهجرة والمدينة. إذا تم حوكمة أو إدارة الهجرة والمهاجرين بشكل مبني على الاحتياجات ومبني على الاهتمام بجميع الفئات وخاصة الفئات الأقل ضعفا، ده هيساعد المدينة إنها تستفيد من المهاجرين ومن كل القادمين المدينة، سواء كانت الهجرة هجرة داخلية أو هجرة خارجية. وأيضا ده هيمكن المدينة من إنها توفر للمهاجرين فرص حياة أفضل، فرص عمل أفضل، مستوى لائق من الحياة، وتقدم خدماتها للمهاجرين بشكل فعال. ده أيضا هيساعد المدينة أنها تحقق التوفير في المواد اللي بتستخدمها لتوفير هذه الحياة اللائقة للمدن. فإحنا انطلقنا من توصيات البروفيل ميغراتوار أو عرض الهجرة لمدينة الدار البيضاء، ووجدنا انه ايضا من اهم نتائج هذا البحث انه مدينه الدار البيضاء بحاجه للمزيد من الادوات لتوفير لاستقبال المهاجرين بشكل افضل، لمساعدتهم على الاستقرار في المدينه بشكل اسهل وبشكل اقل كلفه، والحد من الفكره انه المهاجرين القادمين للمدينه بيشكلوا عائق او بيشكلوا منافس للسكان المحليين للمدينة. أيضا من ضمن توصيات المدينة البروفيل ميغراتوار إنه في عائق اللغة دائما خاصة المهاجرين القادمين من الخارج دايما بيبقى في مشكلة إنه ليس لديهم الفرصة أو ليس لديهم المعرفة للتواصل بشكل سهل مع المجتمعات المحلية ومع السلطات المدينة، وده أيضا بشكل عائق في توفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. من ضمن أيضا التوصيات أو من ضمن مخرجات هذا البروفيل إنه فرص العمل التي المتوفرة للمهاجرين عادة بتكون فرص عمل مؤقتة أو في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا تساعد المهاجرين على تحقيق مستوى لائق من الحياة لهم، أو أن المهاجرين يعملوا في فرص أو في أعمال لا تتناسب مع إمكانياتهم ولا تتناسب مع خبراتهم اللي هم قادمين بيها، فبالتالي المدينة بتخسر كل الخبرات اللي بتكون موجودة عند المهاجرين ولا تستفيد من إمكانياتهم. وايضا المهاجرين مش لا يحققوا الاكتفاء الذاتي ولا يحققوا مش بيتحقق لهم الاستفاده من خبراتهم، وده بيخلق عندهم ايضا مشاكل قد تكون مشاكل يعني الجانب من مشاكل ماديه قد تكون مشاكل نفسيه، ان هم ما بيكونش عندهم الاحساس بتحقيقهم لذاتهم. وبشكل عام يعني لو فكرنا أو خدنا الموضوع بشكل ماكرو، سنجد إنه الأساس المشكلة إنه المدينة الدار البيضاء ليس لديها سياسة واضحة ومستمرة وطويلة الأمد للتعامل مع الهجرة والتعامل مع دمج المهاجرين في المدينة. وكما تعلمون انه من يعني الهدف رقم 11 من اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه بيسعى الى ايجاد مدن امنه ومستديمه ودامجه بالاساس وقادره على الصمود امام الازمات. فبالتالي إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال عندما حدثت أزمة الكوفيد 19 وفي على مستوى العالم، تعرض المهاجرين الذين لم يكونوا مدمجين في المدينة بشكل قوي إلى العديد من التحديات الخاصة بهم نتيجة عدم قدرتهم على أنه مثلا يحققوا الإيزولاسيون، يكونوا منعزلين عن أسباب انتشار الفيروس.
أو نتيجة عائق اللغة على سبيل المثال لم يكونوا قادرين على استيعاب كل الرسائل الصادرة من المدن فيما يتعلق بالتوعية بكيفية حماية نفسهم من الكوفيد 19 أو من الفيروس، ده على سبيل المثال الحظ. فبالتالي لو كان أي مدينة لو لديها سياسة دامجة على الأمد الطويل، ده هيساعدها إنها تتعامل مع أي تحديات أو مع أي أزمات على المدى الطويل بشكل فعال، وده يساعدها على إعادة بناء نفسها، وإعادة بناء أو إعادة تشغيل خدماتها بشكل أفضل، وبما يحقق أو بما يلبي احتياجات الجميع بما فيها المهاجرين وليس فقط السلطات أو المجتمعات المحلية. الفكرة يعني في هذا الإطار خرجنا بفكرة المشروع، وهي إنه يتم إنشاء وحدة في البلدية تتعامل مع الهجرة بشكل خاص. والفكرة دي خرجت من إنه يان هابيتات أصلا يعني بالفعل بتعمل مع عدد من المدن في العالم العربي أو في المدن في الدول العربية على إيجاد سلطة أو وحدة في كل بلدية بتتعامل مع الفئات الضعيفة بشكل عام. وبما إن مشروع MCT بيركز على المهاجرين، كانت الفكرة إنه تكون هذه الوحدة معنية بالمهاجرين فقط لا غير، بتركز على احتياجاتهم وبتتعامل مع أي تحديات بيتعرضوا ليها. هي بالفعل مدينة دار لديها بالفعل فريق بتمثله الأستاذة أمينة يعمل على الهجرة، وهي بالفعل الفوكال بوينت أو المعنية بالهجرة في سياسات المدينة. ولكن الهدف من المشروع إنه يتم تعضيد وتقوية هذه الوحدة أو هذا الفريق من خلال بناء قدراتهم على كيفية التعامل مع الهجرة، الاستفادة من خبرات المدن الأخرى، الاستفادة من الأدوات المتاحة حاليا واللي بيتم تطويرها بشكل مستمر للتعامل مع المهاجرين، كيفية فهم احتياجات المهاجرين والتأكد من أنه هذه الأدوات تلبي احتياجاتهم، أن يكون هناك خطة عمل، وأيضا خطة استدامة وخطة للتواصل مع المهاجرين، وأيضا خطة لإبراز هذه الوحدة وإبراز هذا الفريق، إبراز مشاريعه، إبراز أفكاره، إبراز إنجازاته. فهي دي كانت الفكرة الأساسية للمشروع. المشروع هيركز زي ما قلت على الفريق المحلي، فريق البلدية، وأيضا سيسعى إلى بناء المزيد من الشراكات ما بين البلدية والمجتمع المدني والجمعيات المحلية المعنية بالهجرة والمهاجرين والتعامل مع الهجرة. الأنشطة الخاصة بالمشروع حتى هتغطي بشكل أساسي بناء مجموعة من ورش العمل لبناء قدرات الفريق المحلي المعني بالهجرة، سواء كان في البلدية أو في الأحياء الصغيرة، لبناء أو لتعضيد التعاون على المستوى الأفقي والمستوى الرأسي، سواء ما كان ما بين البلدية والوحدات المحلية على مستوى الأحياء، سواء كان ما بين الحكومة المحلية والحكومات الوطنية. لأنه من ضمن المشاكل أو من ضمن التحديات فيما التعامل بالهجرة إنه عادة السلطات الوطنية بيكون ليها سياستها في التعامل مع الهجرة، وبتكون سياسات قوية ويكون في موارد متاحة، ولكن نتيجة لضعف التنسيق ما بين المستوى الوطني والمستوى المحلي بتنشأ مجموعة من التحديات التي لا تساعد المدينة على لا توفر المدينة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات المهاجرين أو التعامل مع أي يعني قلائق داخلية نتيجة يعني نتيجة فكرة إنه دايما في منافسة ما بين المجتمعات المحلية والمهاجرين. ولذا المشروع هيسعى إلى إيجاد قاعدة بيانات أو معلومات للمجتمع المدني لجميع المنظمات أو الجمعيات المحلية التي تعمل مع الهجرة. وده قاعدة البناء أو قاعدة المعلومات دي هتركز بشكل أساسي على قطاع توفير فرص العمل، وإزاي يكون في يعني تنسيق ما بين الإمكانيات المتاحة للمهاجرين وخبراتهم وفرص العمل الموجودة. فالجمعيات اللي هتساعد في المشروع على إنها تعمل عملية الجملاج أو التنسيق أو يعني مزاوجة المهاجرين بفرص العمل المعنية بخبراتهم والمتاحة في السوق. أيضا يعني بالشراكة مع المجتمع المدني بالتأكيد بالتنسيق مع البلدية
سنسعى من خلال هذا المشروع إلى إنه يكون في مبادرات لتنمية قدرات المهاجرين، سواء فيما يتعلق باللغة، سواء فيما يتعلق ب يعني عملية ملائمة لخبراتهم القادمين بها من بلادهم مع احتياجات سوق العمل في الدار البيضاء. وده هيسعى هو الهدف في النهاية إنه يتم فيها توفير فرص عمل يعني مستديمة ومتناسبة مع خبرات المهاجرين في المدينة، بما يحقق الاستفادة من الفرص الإيجابية للهجرة على التنمية المحلية للمدينة. زي ما قلت الحركة أو المشروع تم صياغته بالتنسيق وبالتشاور مع البلدية، والمشروع تم أيضا صياغته بشكل يعني بحيث أنه يمكن إعادة صياغ مش إعادة صياغته، ولكن يعني موائمته مع طبيعة المدينة، وهي طبيعة متغيرة بشكل مستمر. يعني على سبيل المثال احنا لما فكرنا في المشروع قبل ما يحصل الكوفيد 19 أو قبل ما تحصل أزمة الكوفيد، وبالتالي كان في احتياجات مختلفة. النهارده واحنا بننفذ المشروع في احتياجات جديدة في السوق، في احتياجات جديدة في سوق العمل، في احتياجات جديدة للمهاجرين. فحاليا احنا بيتم التفكير في هذه الاحتياجات الجديدة ووضعها بعين الاعتبار في تنفيذنا للمشروع. من ناحية الأثر اللي احنا بنسعى إليه من خلال المشروع، الأثر بشكل عام إنه تحسين التعامل مع الهجرة، تحسين حوكمة الهجرة على مستوى المدينة من خلال بناء قدرات وتحسين القدرات الفريق المحلي، يكون في فهم أفضل لدور الهجرة في زيادة أو في تحسين التنمية المحلية للمدينة، يكون في حوار أكبر ما بين كافة المتعاملين مع الهجرة، سواء كانت البلدية أو المجتمع المدني. القطاع الخاص أيضا هيتم إدماجه في المشروع، المجتمعات المحلية أيضا. وإحنا بالفعل يعني كان في تم تنظيم بالفعل زي مبادرة حكاوي أو يعني حكاية أو اللي هو ستوري تيلينج، تم تنظيمها بالفعل في نهاية عام 2019 ما بين مهاجرين وما بين مجتمعات محلية. وبالفعل يعني أبرزت هذه المبادرة أهمية أن يكون في حوار ما بين الطرفين، وأهمية أن بالتنسيق مع البلدية ده كان يعني بيساعد أنه يفتح فهم أو يوفر فرص للفهم الأفضل ما بين الطرفين، ما يبقوش طرفين ولكن يبقوا في الآخر مجتمع واحد مدمج وقائم على الفهم المتبادل والتعاون. فبالتالي المبادرة فيها أيضا فكرة أن يكون في تنفيذ مبادرات ثقافية مماثلة لزيادة هذا مساحة الحوار. وبالتالي من خلال هذا الحوار، من خلال القدرات المتنامية للمدينة، هنحقق الهدف العام للمشروع، وهو تحسين التنمية المحلية للمدينة بالاستفادة بالمزايا الإيجابية للهجرة. يعني هتوقف هنا، ويعني أعطي الكلمة للأستاذة أمينة للحديث عن أهمية المشروع بالنسبة للبلدية، وأيضا إزاي هيتعاملوا مع المشروع في إطار الكوفيد 19. شكرا. مرحبا سهى، مرحبا فريق MC2CM أو نيو هابيتات على هذا الويبينار اللي صراحة يهتم خاصة بمدينة الدار البيضاء، وموضوع تحسين حوكمة الهجرة في جماعة الدار البيضاء. ما عرفتش واش ضروري نذكر بأن الدار البيضاء هي صنيعة الهجرة. الدار البيضاء كانت أنفا سابقا وأشعت المدينة حوالي مينائها، وخرجت من أسوارها العتيقة إلى وانتشرت على يعني السهول قبائل الشاوية يعني، وتوسعت ويعني أصبحت الدار البيضاء التي تعرفون. يعني عرفت هجرة داخلية كثيرة جدا، كما عرفت هجرة خارجية كثيرة جدا. وبالتالي هذا موضوع الهجرة هو واقع على الدار البيضاء. أكيد في السنوات الأخيرة يعني تعرفون أن الهجرة يعني الخارجية يعني ارتفعت بشكل كبير، وتعتبر الدار البيضاء يعني ثاني مدينة من حيث استقبال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين. موضوع تحسين حوكمة الهجرة أو يعني إرساء يعني
واحد الوحده داخل جماعه الدار البيضاء، يعني هذا هدف، ويعني واحد الهدف اللي يعني خاصنا يلزمنا ان نرقى اليه لكي نضمن الديمومه لهذه الحركيه التي خلقت يعني في هذه السنوات الاخيره بالتعاون وبالشراكات مع منظمات دوليه مثل MC2CM، لا جيزاد، لونيا فيتا. يعني كل مره يعني كان هناك تدخل من منظمه ما، بطبيعه الحال تحت اشراف وزاره الهجره، يعني السلطه المركزيه التي تهتم بالموضوع. المشروع او البروفيل ميغراتوار، او بالعربيه ما عرفتش نترجمه بشكل كبير، لو بروفيل ميغراتوار او من هو هذا المهاجر بالدار البيضاء، اكيد لدمجه في سياسات محليه، في سياسه او في برامج المدينه. ضروري ان نعرف من هو هذا المهاجر. وفرحنا كثيرا بمشروع اوني ابيتال اللي يهتم بهذا البروفيل، ونحن في انتظار يعني المخرجات النهائيه ديالو، باش يعني لنخطط اكثر. والا يعني المبادرات هي كاينه وموجوده من خلال مبادرات على مستوى المقاطعات او على مستوى المدينه. ولعلكم ذكرتم يعني مهرجان الحكي الافريقي اللي هو سيعرف هذه السنه النسخه الثالثه. يعني هذا يعني أصبح تقليدا في الدار البيضاء، ولعله سيفتح الحوار ما بين الثقافات، وخاصة على الحوار يعني للدار البيضاء ولساكنة الدار البيضاء مع المهاجرين من جنوب الصحراء، أفارقة من جنوب الصحراء. كذلك كانت هناك مبادرات مع مهاجرين من مشارقة، مثل السوريين، مثل الفلسطينيين. يعني كانت هناك مبادرات على مستوى معارض الصناعة التقليدية أو دوريات للكرة أو في الرياضات. كل هذا ساعد على هذا الحوار وهذا التقدم في العلاقة ما بين المهاجر وبين الجماعة أو جماعة الدار البيضاء يعني بالمرافق ديالها. نطمح لأكثر من هدف على مستوى البرامج، أكيد. ولعل إرساء يعني هذا الفريق العمل الذي سيضمن ديمومة وضع الموضوع ديال الهجرة على أجندة الجماعة. هذا سيكون شيئا مهما، ويعني نحن نعمل له. تعرفون أنا مستشارة يعني منتخبة، ويعز على نفسي أنني ربما أترك، ربما أعود في ولاية أخرى للجماعة، وهذا العمل يعني لا يستمر. يعني ديمومة المشاريع هي شيء مهم يعني مبدئيا بالنسبة لي. ضمان نجاح هذه العلاقة شيء أكيد. المهاجرين أو الجمعيات المشتغلة في الهجرة، يعني من يعني التي يعني يؤسسها أو يشرف عليها مهاجرون، أو تلك التي يشرف عليها مغاربة مهتمون بموضوع الهجرة، هي دائمة التواصل مع الجماعة في إطار الدعم، في إطار مساهمة الجماعة في مشاريعها أو في برامجها. وأخص بالذكر هنا القسم الثقافي والقسم الرياضي. ونطمح هذا يعني باب مفتوح للإخوة والأخوات المهاجرين أنهم يوضعوا حتى المشاريع. نريد أن نجد يعني ملفاتهم موضوعة في طلب رخص مثلا، رخص تجارية، رخص استغلال محلات. يعني هذا شيء يعني ليس معروفا عندهم، أو ليس متداول لحد الساعة. يعني نتكلم ثقافة ورياضة، يعني هذا المستوى ديال الدمج على هذا المستوى. وإلا الجماعة مستعدة أن تستقبل ملفاتهم يعني كجميع الساكنة الدار البيضاء. وتعلمون أن يعني الدار البيضاء يعني لها علامتها
الترابية وكازابلانكا. نحن الدار البيضاء التي تعني أن كل البيضاويين، كل ساكنة الدار البيضاء يعني هي يعني من حقها جميع الحقوق على مستوى الجماعة أو لا على مستوى المصالح الخارجية الأخرى من تعليم أو صحة أو خدمات أخرى ممكن تقدمها المدينة لزوارها وللمهاجرين الذين يريدون يعني الاستقرار بها. ولعل المهاجرين تعرفون مع الجائحة ومع الأزمة العالمية يعني الكوفيد 19 يعني ترسخت فكرة الاستقرار بالمدينة يعني يعني تركزت وترسخت عند المهاجرين، وهذا شيء يعني ليس غريبا على الدار البيضاء كما قلت في البداية. يعني مرحب بالجميع. جيد أن المهاجر يستقر اقتصاديا، يستقر اجتماعيا. هذا شيء جميل. نعمل إن شاء الله يعني مستقبلا أن يعني نزيد نركزوا هذا الموضوع. ومرحبا بأونيا بيتا وإم سي تو سي إم في هذا المشروع اللي إن شاء الله نشتغل عليه يعني في أقرب وقت، يعني ننزله لأرض الواقع على مستوى التكوينات أو تقوية القدرات للموظف الجماعي ليستوعب ليحسن من الخدمة، ليعطي الخدمة يعني لتحسين المرفق بصفة عامة. ويعني الجماعة هي مرحبة بجميع المبادرات، ومن هذا المنبر يعني نرحب بجميع الجمعيات المشتغلة في موضوع الهجرة، وهي كثيرة، ونحن نشتغل معها في إطار برامجها أو البرامج التي تقوم بها تنظمها المدينة لصالح المهاجر، مثل مهرجان الحكي مثلا على سبيل المثال. شكرا. Merci beaucoup Soha et merci beaucoup Amina. Très très intéressante présentation et projet. Je crois que Casablanca est la capitale économique du Maroc. C'est une métropole africaine qui est, comme nombre de métropoles dans le monde, confrontée à son succès, puisque ça attire comme toutes les grandes métropoles, ça attire des flux de mobilité humaine, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités économiques, d'opportunités culturelles. Et je crois que par ce projet, vous essayez, comme vous le dites, de trouver des solutions pour le vivre ensemble, des solutions pour l'inclusion et pour la cohésion dans la ville de Casablanca. Je remarquerai qu'il y a des éléments qui sont pour moi très intéressant dans ce qui a été exposé. Il y a Soha fait référence à l'ODD 11 et comment cette question de la migration et de l'inclusion des migrants et de l'espace qu'on donne aux populations migrantes dans la ville est une contribution directe à la mise en œuvre de cette ODD 11 pour des villes inclusives. Il y a la question du renforcement des capacités qui a été mentionnée. Je crois que on l'a vu aussi beaucoup dans le cadre du projet MC2CM, que les autorités locales ont une volonté pour travailler sur ces thématiques-là, mais il faut aussi les accompagner, il faut qu'on renforce leurs capacités, il faut qu'on leur donne les moyens de mettre en œuvre ces politiques d'inclusion et de vivre ensemble. Donc, il est important qu'il y ait un transfert qui se fasse en termes de capacité technique, en termes de vision. Je crois qu'il faut aussi que ça, et ça a été mentionné, il faut que ça devienne, qu'il y ait des unités qui se créent, et ça, c'est quelque chose qui doit être inclus dans la structure même, et ça, on l'a aussi vu dans d'autres villes du projet, ce besoin d'avoir des unités de coordination spécifiques qui travaillent sur ces thématiques-là, puisque la migration, c'est aussi transversal, et vous avez mentionné le logement, vous avez mentionné l'emploi, vous avez mentionné la culture, donc c'est pas seulement un département qui travaille sur ces questions-là, mais c'est l'ensemble des départements municipaux qui sont impliqués, donc c'est des éléments qui sont très très importants. Puis il y a aussi cette question de la participation. Soha l'a dit, vous l'avez répété Amina, c'est pas seulement la municipalité qui travaille
pour l'inclusion des migrants, mais les migrants doivent être aussi acteurs, ils doivent aussi faire partie de la démarche, puisque ça devient des résidents, et ils doivent aussi être en mesure de contribuer eux-mêmes à la définition des politiques et des actions pour qu'elles correspondent le mieux possible à leurs besoins et situations actuelles. Et vous l'avez dit aussi, Amina, avec cet appel à ce que les migrants s'emparent aussi de ces opportunités-là, qu'ils créent des organisations, qu'ils participent au projet, qu'ils fassent des propositions pour justement accompagner le rôle de la municipalité. Il y a aussi ce point de la société civile qui a été fortement signalé. L'inclusion se passe dans l'espace urbain, c'est le vivre ensemble. Et donc, il est important aussi que l'ensemble des partenaires, des acteurs qui sont présents au quotidien dans la ville jouent un rôle. Et c'est de Soha insister sur l'accompagnement que peut avoir la société civile dans la question du développement économique. Amina, vous avez parlé aussi des aspects culturels, des aspects sportifs qui sont fondamentaux pour créer une cohésion et pour amener les personnes à se connaître, à mieux se connaître ensemble. On avait eu cette rencontre sur le rôle de la culture comme vecteur d'inclusion à Casablanca il y a un peu moins d'un an, en décembre 2019, où je crois qu'on avait beaucoup appris aussi des différentes expériences. Donc vraiment, on est ravis que cette action se mette en œuvre. On est ravis de voir cette collaboration entre l'ONU Habitat et la ville de Casablanca. Et on espère que ça sera une collaboration qui va donner ses fruits, qui va permettre à la municipalité de mieux se structurer. Et je crois qu'Amina, vous avez dit quelque chose qui est fondamental aussi, c'est la question de la durabilité. Et il faut que ça soit quelque chose qui aille aussi au-delà des élus qui sont engagés et qu'on arrive à inscrire cette question dans la durée. Et très certainement, la création d'une unité de coordination est fondamentale. Mais je crois aussi que la question de l'inclusion, de la question migratoire dans les plans de développement locaux et que ça devienne partie prenante du plan de développement de la ville, la question migratoire, que ce soit sur les questions de développement et de gestion de l'espace urbain, que ce soit sur la question d'accès aux services, que ce soit sur les questions de comment on considère la diversité sur le territoire, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, j'ai quelques questions dans le chat et je voudrais aussi qu'on prenne l'opportunité pour y répondre. Il y a une première question de Laïa de Medcité. Alors, Medcité qui est le réseau un réseau méditerranéen de villes qui regroupe un grand nombre de villes autour du bassin méditerranéen et qui travaille aussi avec le projet MC2CM sur une action très concrète à Tanger qui s'appelle Tanger Accueil. Et donc, Laïa nous dit que l'action de Tanger Accueil est une action assez similaire. Elle propose aussi des éléments très similaires, notamment la création d'un point d'accès unique à l'information et à l'accompagnement des migrants. Et elle se pose une question sur la participation, puisque une des questions que se pose Laïa, c'est vis-à-vis de la Covid-19, comment cet engagement des migrants et de la société civile plus largement peut se faire et comment vous comptez adapter les actions, puisqu'en effet, et ça c'est un grand nombre de projets qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, les activités où on doit faire de la consultation, on doit amener les personnes ensemble, sont de plus en plus compliquées dues à l'ensemble des restrictions que nous vivons dans les différents pays. Donc, est-ce que vous avez peut-être, Soha ou Amina, sur une adaptation, comment vous allez faire face à cette nouvelle situation pour continuer à faire cette coordination avec les acteurs et avec les migrants et réussir, malgré les restrictions, à faire ces consultations? مدام أمينة، هل حضرتك تحبي تدخلي الأول تعلقي؟ نعم. يعني كيف سنتمكن من تنزيل هذا التكوين الذي سيستفيد منه مجتمع مدني ومهاجرين. يعني هذا هو السؤال. هذا هو السؤال في ظروف جائحة كوفيد. يعني كيف سننزل هذا التكوين؟ Monsieur Lamine. Alors plus précisément, c'est dans la coordination avec les migrants et j'élargirai avec la société civile qui sont des éléments importants qui ont été présentés, la participation
des migrants et la coordination avec les migrants face justement à une situation de Covid où il y a beaucoup de restrictions pour regrouper les personnes, faire des réunions. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui, c'est vrai, de faire ces étapes participatives parce qu'on est dans une situation où on a du mal à se voir les uns les autres, malheureusement, dû à la Covid-19. صحيح. قبل الحجر الصحي على مدينة الدار البيضاء كنت أنسق مع بعض الجمعيات للمهاجرين. كان لديهم تكوين سينظم في مدينة المحمدية، يعني هي قريبة جدا من مدينة الدار البيضاء، وكان يعني هناك تجميع للمهاجرين، و يعني كانت مساهمة المدينة هي في نقلهم من مدينة الدار البيضاء إلى المحمدية. وتوقف المشروع لأن كانت الجائحة، وكان يعني الحجر الصحي فرض يعني حتى عدم التنقل بين المدن. يعني هذا تحدي أنك تجمع يعني الناس في مكان ما لتنظم يعني أو من أجل تكوين أو دورة تكوينية. هذا شيء جد صعب في ظروف مثل هذه. يعني إذا كنا نتكلم عن يعني عن وقت قريب جدا سيكون جد صعب إلا من خلال تكوين عن بعد. وهذا حتى هو يعني فيه تحدي. هل سيتمكن جميع المستفيدين المستقبليين من هذا المشروع من تغطية في على يعني الصبيب الإنترنت؟ هل لديهم كمبيوتر؟ هل لديهم حواسيب أو هواتف ذكية لتمكن من هذا العملية، مثل هذه العملية؟ هذا تحدي ربما لم نناقشه مع أوني أبيتات. هل ستمكننا من أننا équiper le migrant يعني بمثل هذه الوسائل؟ ربما في المستقبل القريب هذا ما سنحتاجه. وإلا إذا رفع الحجر ممكن يعني يكون هناك إذا عملنا بأفواج صغيرة جدا مع ضمان التباعد يعني اللازم في أقسام، ممكن الجماعة أن توفر يعني أقسام واسعة، وممكن يعني يتنظم يعني مثل هذا التكوين في هناك العديد من مرافق الجماعة ممكن يقام فيها التكوين. كذلك على مستوى نقل المهاجرين. تعرفون الدار البيضاء هي واسعة جدا، ضروري نفكر في تنقل المهاجرين من وإلى مكان تكوين، وهذا ممكن نوفره كجماعة. يعني هناك أمرين: هل سيكون هذا التكوين يعني عن بعد أو حضوري؟ هنا يعني ما زال لم نجلس لهذا الأمر مع أوني أبيتات، يعني باش نرسي هذه المسألة هذه، أو يكون التكوين نصف يعني يعني alterné، يعني بتناوب حضوري وعن بعد. يعني هذه كلها احتمالات ممكن يعني nous sommes engagés يعني نلتزم بها إن شاء الله لتحقيق هذا الهدف. ويعني نحن نعرف أننا لا نقول أضعنا سنة 2020 كان ممكن يتنجز فيها ولكن لعلنا نستدرك ما تبقى من سنة 2020 إلى حدود يعني تمكين لا الموظفين ولا المرتفقين من مثل هذه التكوين من أجل هذه الخدمة. نعم سهى. يعني بس التعليق آخر إنه يعني بالفعل زي ما أستاذة أمينة وضحت، التدريب أو كل الفعاليات التي بتتطلب تعاون أو تنسيق ما بين أو حضور يعني مجموعات كبيرة. يعني إحنا بداية بدأنا إن إحنا يعني في المشروع هنقوم بكل الخطوات التي لا تستدعي تجمعات، انتظارا إلى إنه
الجائحة وكل الإجراءات العزل وتقييد الحركة يبتدي تقل قليلا، فتسمح لنا أن يكون على الأقل يعني نعمل فعاليات فيها تجمعات صغيرة. طبعا هيتم فيها الالتزام بوسائل الأمان والتباعد ما بين الأشخاص. وإحنا بالفعل لدينا يعني في التكوين أو كل فعالية Il semble qu'on a voilà, on a perdu Soha. On va voir s'il y a un petit souci de connexion. Mais je crois que oui, vous avez bien répondu à cette question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de solution idoine à l'heure actuelle. Je crois que tout le monde cherche un petit peu à adapter, à voir. Beaucoup de projets justement qui se basent sur la question de la participation essayent de s'adapter. La question, je crois que vous l'avez bien signalé, Amina, d'utiliser les réunions en ligne, ça pose un problème d'accessibilité. Tout le monde, tout le monde n'a pas forcément les moyens et les équipements nécessaires. Donc, il y a certainement aussi des efforts à faire sur ce point-là. On a, dans le cadre de MC2CM, des projets qui ont justement essayé de pallier à ces sujets-là en essayant de doter une partie des groupes de ressources matérielles nécessaires pour pouvoir participer aux activités. Mais il est sûr qu'il y a des défis qu'on rencontre et que malheureusement, on n'a pas vraiment d'horizon et il va falloir trouver des petites solutions, travailler avec des plus petits groupes, identifier des personnes ressources qui représentent les différentes associations ou les différentes populations qui sont visées. Malheureusement, on n'aura pas cette possibilité de faire des réunions à grande échelle. On risque, il faut qu'on évite justement de perdre de la qualité et de la participation due au Covid, et il va falloir être innovant. Est-ce que Soha est revenu avec nous maintenant? Il y avait une deuxième question aussi dans le chat de Halima, question très pertinente aussi sur le fonctionnement de l'unité de coordination. Alors, elle aurait voulu savoir un petit peu cette cellule, comment elle va fonctionner. Je crois qu'ici, il y a deux questions. Il y a une question qui est celle du renforcement des capacités, donc ça va être plus contenu, mais je crois qu'il y aura aussi la question plus directement de comment va se structurer la municipalité. Et si je peux rajouter à ça, c'est est-ce que cela va impliquer une redéfinition de l'organigramme au sein de la municipalité? Est-ce que la municipalité de Casablanca va prendre en considération ce projet pour, pourquoi pas, changer son organigramme, créer un département spécifique? Donc voilà quelles sont un petit peu les étapes qui sont prévues dans le projet, mais je dirais aussi, pour faire écho à ce que disait Amina sur la transcendantalité, l'aspect transcendantal et comment on peut, dans le temps, à s'assurer que cette action reste partie prenante de la ville de Casablanca. On espère, Amina, que vous serez réélu, mais comme vous l'avez bien dit, après, c'est des élections, donc vous serez peut-être là au prochain mandat, vous serez peut-être pas là. J'aurai toujours l'œil sur ça. Voilà, mais en effet, comment s'assurer que le prochain gouvernement municipal qui viendra trouve quelque chose de bien structuré et que justement on n'ait pas tout à reprendre depuis le début. Donc comment cette unité va se structurer pour devenir partie prenante de l'organigramme de la ville de Casablanca? Vous l'avez dit, Lamine, auparavant. Vous avez dit que la question migratoire, elle est transversale, elle est très diluée sur tous les départements. Donc, changer ou bien créer une unité sur l'organigramme, c'est vrai, ça peut être un petit comité qui réunit des éléments de chaque service ou bien chaque division. Ce serait une bonne chose, mais pas je veux dire, c'est pas un changement d'organigramme pour cette question, plutôt créer un comité qui peut unir des éléments qui sont là-dedans, surtout les services.
surtout les services qui sont en contact plus ou moins direct avec le migrant. Je l'ai déjà mentionné, la culture, le social, le sport, l'économique, quoi. Il y a beaucoup de services, quitte à faire une candidature de chaque service pour ça, pour ce comité ou bien cette cellule qui va adopter la question migratoire et la propager sur tous les services. Il y a bien des services spécifiques qui ça saute aux yeux, donc c'est la culture, surtout la culture, le sport, la coopération qui est très, très intéressante, la communication. Donc, il y a tout le monde là. Donc, ça va être une sélection de chaque département pour créer ou bien pour composer cette cellule. D'ailleurs, sur les formations, c'est ce qui va se faire. Donc, quitte à faire profiter de la formation 3 personnes même de chaque unité pour permettre cette pérennisation de la chose. يعني please. شكرا أمين. استكمالا نقطة أستاذة أمينة، يعني هو الفكرة من المشروع الهدف الأساسي ليس فقط مأسسة هذه الوحدة في البلدية، لأن احنا نعلم إنه يعني إعادة صياغة الهيكل الخاص بالبلدية ده بتبقى يعني بروسس أو عملية طويلة الأمد، هيكون بتتطلب قرارات من البلدية أبعد من المدى الزمني للمشروع. ولكن الفكرة من المشروع إنه يكون في تفكير مبدئي، يكون في بوان فوكو فيما يتعلق بالهجرة في أغلب الوحدات، ويكون في وعي أكثر بأثر الهجرة على عمل كل هذه الوحدات سواء كانت في البلدية أو في القطاعات يعني السو مينيسيبال أو على مستوى الأحياء أو كده. من خلال زيادة الوعي هو ده هيسمح إنه يكون، أو من خلال نقاط الاتصال المعنيين بالهجرة ده هيسمح إنه يكون في أخذ في الاعتبار الهجرة بشكل أفضل وبشكل أكثر استدامة. والمشروع يعني هيوفر للبلدية خطة عمل وخطة اتصال وخطة استدامة لهذه الوحدة، ولكن القرار النهائي هيكون البلدية، وده يعني البلدية تقدر تاخده فيما حتى بعد نهاية المشروع. وإحنا كأونيو هابيتات أو يان هابيتات يعني مستعدين إن إحنا نساعد المدينة ويستمر في عملية يعني التواصل مع المدينة فيما يخص هذه الوحدة أو فيما يخص نقاط الاتصال بشكل عام، يعني بشكل أطول من المدى الزمني للبلدية. وده اللي احنا بالفعل نفذناه في بلديات أخرى، يعني من خلال بناء القدرات. يعني ما كانش الفكرة أو الهدف الأساسي هي المؤسسة في حد ذاتها، ولكن إنه يكون في تطبيق عملي. يعني الجانب العملي بالنسبة لنا أهم بكثير من جانب إنه يكون في مكتب يعني أو وحدة وبشكل موحد أو شكل يعني كونكري. هو الهدف الأكبر إنه عمليا يكون الهجرة بيتم أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار على مستوى جميع الوحدات في البلدية. شكرا. Merci beaucoup, Soha et Amina. Je crois qu'on a bien compris. Il y a un travail sur le court terme qui va être la création de référents et puis un travail plus sur le long terme pour voir comment ça évolue et comment ça pourrait être institutionnalisé dans le temps, ce travail-là. Mais je crois que c'est déjà très important d'avoir cet effort pour avoir des référents au niveau des différents services. J'ai une dernière question et après on clôturera parce qu'on est déjà un petit peu en dehors du temps, mais c'est pas très grave parce que c'est très intéressant. C'est une question de Salifou Abdul Malik qui était présent avec nous à Casablanca l'année dernière, et si je ne me trompe pas, il est président du Sésame, de la Confédération des élèves et étudiants stagiaires africains à Meknes pour sa part, et il nous demande justement si dans le cadre de ce projet vous êtes en contact avec la Confédération des élèves et étudiants africains à Casablanca ou avec d'autres organisations de la société civile qui défendent les intérêts des migrants, et il se propose pour sa part de donner des contacts si nécessaire pour vous mettre en lien. Donc peut-être
en 20 secondes, Amina, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes déjà en contact avec le Sésame? Et puis après, je proposerai à Abdulmalik de nous contacter en bilatéral s'il souhaite être mis en relation avec Soha et Amina pour des discussions complémentaires. Oui, effectivement, Sésame, sincèrement, non. Non. Avec les étudiants, non, pas encore. Mais Casablanca, elle est toujours, elle a toujours tendu la main à toutes les associations. On veut bien rencontrer les étudiants. Les étudiants, c'est toujours un grand potentiel pour la ville. Donc, ils peuvent venir, on peut discuter de beaucoup de choses avec les étudiants africains de Casablanca. Merci Amina, donc la porte est ouverte. Abdulmalik, je vous invite à nous contacter en privé par email et puis on fera la mise en lien de notre côté pour que vous puissiez échanger directement avec Soha et Amina et partager vos contacts. Voilà. Je crois qu'on va clôturer ici. C'était une présentation très riche, très, très intéressante. Un grand merci à la ville de Casablanca. Merci beaucoup à Amina Moukran. Un grand merci à nos partenaires et amis de UN Habitat et à Soha Farouk en particulier pour nous avoir donné les détails de ce projet. On attend avec impatience de voir les résultats une fois les activités mises en œuvre. Pour nous, c'est toujours un plaisir au niveau de MC2CM de pouvoir accompagner ces actions sur le terrain directement et de aussi faire en sorte que les municipalités, vous soyez au cœur de la mise en œuvre de ces projets et on espère pouvoir encore dans le futur vous accompagner plus amplement. Je voudrais remercier aussi parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier webinaire. C'est le 16e webinaire qu'on organise depuis le mois de juin. Donc, je voudrais quand même aussi remercier ma collègue Fatima Raddal qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais qui a été l'animatrice de la grande majorité de ces webinaires. Et c'est elle qui était derrière l'idée, la construction et la mobilisation des acteurs. Donc, un grand merci et salutations à Fatima qu'on retrouvera très prochainement sur d'autres activités MC2CM. Je voudrais aussi remercier l'équipe, les chevilles ouvrières du projet que vous ne voyez pas, mais sans qui on pourrait rien faire. Eva et Madeleine qui sont derrière toute la logistique, la préparation, la coordination aussi de ces webinaires. Donc un grand merci à elle aussi de nous avoir accompagnés. Et puis nous, on espère, on vous dit que toutes ces rencontres sont bien évidemment disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc vous retrouverez l'ensemble de ces présentations des 16 webinaires sur la chaîne YouTube de l'ICMPD. Il y a une playlist dédiée au webinaire sur les actions ciblées des villes. Et puis, on espère, l'idée, ce serait de vous reconvoquer tous plus tard au cours de l'année 2021, une fois les actions mises en œuvre, pour pouvoir rediscuter avec vous, pour savoir un petit peu les résultats, en savoir plus sur la mise en œuvre, et puis explorer avec vous le futur qu'on pourrait envisager ensemble pour le rôle des autorités locales dans la gouvernance de la migration et comment encore mieux vous accompagner pour ce renforcement de capacité qu'on mentionnait et pour aussi s'assurer qu'il y ait une participation de l'ensemble de la société. Voilà. Un grand merci à tous, grand merci à nos fidèles participants. Il y en a qu'on voit qui ont été avec nous toutes les semaines, donc aussi une grande salutation aux fidèles des webinaires MC2CM et on espère vous retrouver tous très très bientôt. Merci, au revoir. Grand bonjour à tout le monde. Merci, au revoir. Merci Lamine, merci à toute l'équipe.